Mujojua senina muria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas paksa enda ateta tole niksiki ibas bahan pe ata minggu enda so pe silakokan mari raduras kita ertoto kita. Jahwe dibata siringan ibas kini rajan surga, bujur isahkan kami man bandu Tuhan, kelengkel atendu kami, janah tuhu pengarak-ngarak doe baba kemalaman ate. Ibas paksa enda isik siki kami mekatandu, ngeranalah kam ibas gelar Tuhan Yesus ertoto kami. Amin. Senina muria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, Minggu tanggal pitu 10 Juni 2026, si jadi bahan PA Moriata ibuat ibas Yohanes terlu ayat 14 20 sada iogekan kami bagenda katana. Bagi ipeganjangkan musani pe tembaga i gurun pasir, bagi pe anak manusia si isuru dibata ipeganjangkan. Gela krina kalak si man bana ngalokan kegeluhan si tuhu sila erkerikrin. Sebab bagai pengkelengi dibata doni enda, maka ibre kena anak nasi tonggal. Gelah olah bene ICP si man bana, tapi gelah dat kegeluhan si tuhu sila erkerikrin. Sebab dibata nuru anak kudoni enda, labo jadi hakim, tapi jadi singklini manusia. Isi si man anak dibata la iukum, tapi ise la tek ngo kena hukuman. Sebab la ia tek man anak dibata si tonggal. Hukuman terang ngoroh kudoni enda, tapi ngenan ate manusia si gelap asa terang, sebab jahat perbahanana. Sebab kalak jahat la ate nangena terang dengan la yang gitku terang gelah ola tridah perbahanana si jahat. Tapi kalak sindalan kensingena ate dibata, ku terang gelah ije teridah maka kai si bahana sueras kai singena ate dibata. Terjeng jenda pengogenta temata kegeluhan si tuhu. Tujuna gelah moria ngidah perbahanan Yesus man manusia, si peduakan gelah moria nuliskan tekad tetap geluh ibas kegeluhan si tuhu. Nah, senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, arah teks ta enda dai banci si ida ije karena perbahanan dibata. Jadi lit telu si banci si idah ije subuk anak manusia entah Yesus Kristus kalak si tek ras kalak si latek. Si pemena anak manusia. Arah kai si katakan Yesus enda maka percakapan naras Nikodemus ije iturikan karena anak manusia. Iandingkan bagi karena pengalaman Musa tupung i gurun pasir. Ija di bata pegancang tongkat Musa i gurun pasir ibas paksa si melala kala Israel itaguti nipe erbisa. Enda banci karisi ida ibas bilangan 20 sada ayat 4 seayat siwa. Situasi bas paksa si bangsa Israel dalam pemberontakan janah iukum alu itagut nipe erbisa. Tupung si terjadi, Musa ertoto, gelah isikapkan di bata me keselamatan. Maka narah nina di bata, isi sinatap kempak nipe tembaga si peganjang Musa i alo kena me kesembuhan, keselamatan, madan rasi debana. Maka isi atena madan arus natap si i peganjang Musa. Artina ije maka di bata nawarkan keselamatan penyembuhan tapi harus lid tindakan aktif ibas bangsa Israel nari. Maka bagaimana iandingkan karena anak manusia. Bagaimana anak manusia? Anak manusia maka Yesus Kristus rekudoni enda ipeganjangkan gelah krina kalak sitek ngaloken keselamatan. Jadi arah sienda ngatakan makana salib entah pe persilang labo situhuna hukuman. Tapi medalan gelah banci min
ipeganjangkan jana iberikan keselamatan man manusia. Sebab ita di bata kecibal manusia ibas paksa sie mekap sangana bas pinakitan, sangana bas dosa, sangana bas hukuman, sangana bas kegelapan. Makana di bata nge si inisiatif guna nelamatkan manusia. Di bata alu perkuah atena simbelin reh ia arah Yesus Kristus jana arah salib kerina kala banci natap jenari me idat kena karena keselamatan. Maka respon manusia nentukan kai sinangdangi i alo kena. Respon manusia nentukan ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu entah hukuman. Tergantung respon manusia. Makana kenca nurikan karena Yesus Kristus lit dua karakter si ikatakan arah Yesus enda nangdangi Nikodemus. Dit dua respon manusia si pemena tek. Makana kalak si tek. Kata tek enda ibas bahasa Junani emakap pisteo. Lit telu pengertina pisteo enda si pemena. Kini teken si pagu ngatakan maka Yesus anak di bata. Jana ngenca keselamatan man manusia. Jadi Yesus sada-sada. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Kalak si tek. Paguh ia mengimani bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Si pedua kan, makana percaya artina persadaan kalak singgit nimbak sura-sura daging ras patuh man Yesus. Maka percaya labo terjeng tek nangdangi Yesus tapi git nimbak sura-sura daging percaya. Si petelukan pengendes dengan tek maka Kristus ngarak-ngarak kegeluhan. Ngasup ia nulak surat-surat dagingna kiti-kitikan igejap kena lid Kristus ngarak-ngarak kegeluhanna sekari alo kena keterkelinan. Makana arasie banci si ida maka kalak si teeku subuk ibas kini teken subuk ibas persadan bagepe ibas perdalanan kegeluhanna. Enda makalak sita. Uga dage kinatana karena kegeluhan kalak sita enda. Arah teks ta enda iturikan maka kegeluhan kalak sita si pemena. Ngalaukan kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin tupung tek. Kata la erkeri-kerin artinya kekal. Kekal enda labo saja mengacu kepada keabadian nanti entah pe surga si pepagin. Tapi kekal enda juga berkaitan kepada kualitas hidup kini dan sekarang. Makana kegeluhan sila erkeri-kerin nandai di bata. Membangun relasi dengan di bata. Ras ngenanami kegeluhan ras di bata. Si telu edama karena kegeluhan si la erkeri-kerin. Maka si pedua kan kegeluhan si la erkeri-kerin kalak si te ikatakan makana la terjeng ngalaukan kegeluh si la erkeri-kerin. Si pedua kan ngalaukan kekelengan di bata arah anakna si tonggal. Kekelengan babai kudalan si benar dengan labo kusi papa entah pe bene. Kekelengan nasabkan dosa. Jana kekelengan git berkorban guna keselamatan ras kinuulin. Jana enda mekrina si mereka di bata. Alu kata si deban kekelengan ulu keselamatan. Kekelengan mandoni labo terjeng mansada entah dua suku tapi man krina jelma. Enda masih katakan Yesus sebab bagai pengkelengi di bata doni enda. Makana kekelengan di bata labo ibatasi satu suku Yahudi saja tapi man krina doni ibre kena kekelengan jana me ialoken kalak si tek.
Si babai yang geluh benar, si nasabkan dosa, singgit berkorban. Jadi kekelengan iteridah aksina, actionna ibas kekelengan la omdo entah omong doang. Maka kerahan Yesus kudoni da guna engkelengi labo jadi hakim. Sebab kekelengan labo terjang perasaan tapi tindakan. Enda teridah arah iberi kena anak nasi tonggal. Ia ersuruh ukurna inisiatif guna reh dahi manusia jangan beri kendalan keselamatan sope dengang manusia daramisa. Makana kalak sitek la iukum. Nah, si petelukan kalak sitek labo terjeng ndatkan kegeluhan si tuhu-tuhu, ndatkan kekelengan, tapi kalak si reh ku terang. Sebab bas terang teridah kai si ibahana suera singena ati dibata. Terang makahap kebenaran. Terang kekelengan, terang kehadiran Tuhan. Makana reh ku terang artinya hidup dalam keterbukaan di hadapan Allah. Maka kalak si geluh rehku terang li terbukana kejujurannya di hadapan Allah. Menerima kebenaran ras encidahkan orat geluh bas kebenaran ras kebujuran rehna bas di batanare. Jadi teridah memang geluhna yang geluh bas terang. Semalna lagi ada geluh bas terang ini tehnu teridah kerina. Tangkas teridah kerina terang jana bagaimana kalak si tek reh ia ku terang ngit ia iterangi bicara li salahna ngit yang aku kenca rikut ras perobahisa berbeda ras kalak silatek kegeluhan kalak silatek enda engkau kena hukuman sebab laya tek man anak di batas si tonggal kalak silatek iukumah janah kalak silate ikatakan ijenda ngenan atena si gelap asa si terang. Gelap melambangkan dosa, penolakan, pemberontakan kepada dibata. Maka meriah kinakapna geluh bas gelap-gelap. Geluh bas latridah perbahanan si melket labo icidakan. Janah labo li pengakuan dosa. Maka kejahatan, jahat perbahanan langit ia ku terang gelah olah tridah perbahanan si gelap Nah, senina dengan turang. Senina moria ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Arasienda ibabai kita karena alasan manusia mengasihi Allah. Kai dagi alasan tak engkelengi di bata. Arasienda alasan ta makap alu ngoleben gejapkan uga di bata encidahkan kekelengan naman banta. Uga di bata memberikan dalam keselamatan man banta. Jana bahalah enda jadi fokus kegeluhan ta. Amin na sekelewat ta si idah lah gia. Buai si jahat, buai kegelapan, buai latek. Ingatlah, makana belinan kekelengan di bata kekelengan di bata erbahanca kita ngasup ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu. Jana teridahlah maka kita simpuna kegeluhan si tuhu-tuhu alu uncidahkan kegeluhan ta si banci idah kalak si kelewat ta maka kita anak-anak di bata si enggo selamatkan. Makana bertumbuhlah bas kini teken gelah rebelinna teridah kita makap si enggo iselamatkan. Selamat kelengi di bata, tetap andalkan Tuhan bas kegeluhan ta, ras kita artoto. Bujur Tuhan, alokan kami katandu, pasu-pasu kami, gelang asup kami, tetap engkelengi kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, alokan kami kegeluhan si tuhu-tuhu Amin. Selamat RPA, Tuhan si masu-masu. Shalom.